Halo sahabat Mimin semuanya. Selamat datang di channel Bagikan Aja. Pada kali ini Mimin akan merangkum film The Walking Dead. Film ini mengenai tentang serangan wabah zombie yang menguasai dunia. Yang mana virus ini tidak diketahui dari mana asalnya. You said so yourself. Di awal film Andrea dan Amy sedang memancing di danau tambang dekat perkemahan mereka. Andrea dan Amy sedang membahas masa kecil mereka. Dan berharap tempat tinggal orang tua mereka di kota Florida tidak diserang oleh zombie. Mom and Dad. Maybe Florida wasn't hit so bad. Maybe it's better there. Dan adegan dialihkan ke camp. Yang mana si Patua atau Del melihat si Jim sedang menggali tanah. Dan film pun dimulai. Adegan diawali ke Rick, Tedok, Glenn dan Marley yang masih di kota Atlanta untuk mencari si Marley. Yang mana mereka hanya menemukan tangannya si Marley yang sudah putus, dari tempat di mana ia diborgol. Kemudian Darlie pun membawa atau menyimpannya. Kemudian, mereka pun melanjutkan pergi untuk mencari si Marley, dengan cara mengikuti jejak darah yang berceceran sebagai petunjuk mereka. Kemudian, adegan pun dialihkan ke camp. Yang mana si Jim sedang menggali lubang. Dan membuat survivor lainnya menjadi penasaran. Yang tak lama kemudian, para survivor yang ada di camp itu pun datang untuk menjumpai si Jim. Para survivor membujuk si Jim untuk istirahat. Jim menolak dan menyuruh para survivor pergi, dan meninggalkan dia sendirian. Doesn't matter, I'm not hurting anyone. I mean, what the hell, people? I'm out here by myself. Why don't y'all just go and leave me the hell alone? Karena kepedulian para survivor ke Jim,
Sen mendekati Jim untuk mengambil sekopnya. Ternyata Jim hampir melukai si Sen. Sen mengelak dan langsung meringkus si Jim dan memborgolnya. Okay. No, please just give me the Jim. Okay. You got no right. Nobody's gonna hurt you. You hear me? Kemudian, Jim langsung mengungkapkan keputusasaannya karena kehilangan keluarganya akibat serangan zombie yang ada di mana-mana. The only reason I got away was because the dead were too busy eating my family. They came out of nowhere. There were dozens of them. Just pulled them right out of my hands. Dan adegan beralih ke si Rick, Glenn, Tedok dan Darlie yang masih di Atlanta. Yang mana mereka sedang merencanakan atau membuat ide, agar bisa mengambil tasnya si Rick yang tertinggal saat diserang zombie. Here's the alley I dragged you into when we first met. That's where Daryl and I will go. Why me? Your crossbow is quieter than his gun. That's the bag of guns. That's the tank, 5 blocks from where we are now. While Daryl waits here in the alley, I run up the street, grab the bag. But you got us elsewhere? You and T-Dog, right? I may not be able to come back the same way. Walkers might cut me off. If that happens, I won't go back to Daryl. You'll be in this alley here. Afterwards, we'll all meet back here. Hey, kid, what'd you do before all this? Delivered pizzas? Why? Dan mereka pun melakukan aksi idenya. Glenn pergi untuk mengambil tas tersebut, dan Darlie tinggal untuk berjaga-jaga menunggu kedatangan si Glenn. Marley yang sedang berjaga-jaga, tiba-tiba muncul satu anak muda yang bernama Miguel. Anak muda tersebut terus berteriak "Ayudame", yang artinya tolong aku. Teriakan anak muda tersebut membuat Rick dan Tedok menjadi panik. Sehingga, mereka pun pergi untuk menemui tempat di mana Glenn dan Marley berada. Marley langsung memukul anak muda tersebut. Ketika Darlie menutup mulutnya untuk menyuruh diam, kelompok dari anak muda tersebut datang dan memukuli Marley. Tak lama kemudian, Glenn pun datang. Dan Glenn pun ikut dihajar karena tas itu ada di tangannya. Yang berarti, kelompok dari anak muda tersebut ingin mengambil tas itu juga. Glenn pun dibawa bersama kelompok dari anak muda tersebut. Kemudian, Rick dan Tedok pun datang. Dan mereka pun pergi ke ruang laboratorium dan berhasil membawa tas tersebut. Dan adegan dialihkan ke si Jim yang sedang diikat di batang pohon. Sen pun datang untuk melihat keadaannya. How long are you gonna keep me like this? Yeah, I don't think you're a danger to yourself or others. But Cooling you down, huh? Setelah mereka mengobrol, Sen pun pergi bersama Sofia dan Sikal untuk menangkap ikan. Dan adegan dialihkan ke Rick, Darlie dan Tedok yang sedang interogasi anak muda itu. Mereka bertanya kepada anak muda itu kemana si Glenn dibawa. Anak muda itu pun tak mau memberitahukan kemana si Glenn dibawa. Yang mana, si Darlie jadi beranggapan bahwa kelompok mereka yang telah membawa abangnya. Karena anak muda itu tak mau memberitahukannya, Darlie pun mengambil potongan tangan abangnya itu dan melemparnya ke pemuda tersebut. Yang mana maksud si Darlie agar pemuda tersebut mau memberitahukannya. Jika tidak, tangannya akan dipotong. Melihat Darlie menjadi emosi, Rick pun menariknya. Dan anak muda itu pun buka mulut. Yang tak lama kemudian, mereka pun sudah tiba di tempat kediaman kelompok anak muda tersebut. Dan anak muda itu atau kita sebut saja Miguel, menyebutkan nama G atau Guillermo. Yang mana si G adalah penguasa di tempat itu. Mereka pun pergi ke tempat kediaman si G tersebut. Yang tak lama kemudian, G pun akhirnya keluar. We were hoping more for a calm discussion. That hillbilly jumps Felipe's little cousin, beats on him, threatens to cut off his feet. Felipe gets an arrow in the ass, and you want a calm discussion? I have one of yours, you have one of mine. Sounds like an even trade. Don't sound even to me. Gee, You okay, little man? I'm gonna cut off my feet, Cardinal. Cops do that, man? Man, he showed it to me. Shut up. Hey, that's that vato right there, Holmes. He shot me in the ass with an arrow, man. What's up, Holmes? Huh? Chill.
Or not. Come on, man. More to the point, where's my bag of guns? Guns? The bag Miguel saw in the street, the bag Felipe and Jorge were going back to get, that bag of guns. You're mistaken I don't think so. about it being yours. It's my bag of guns. I see two options. You come back with Miguel and my bag of guns, everybody walks. Or you come back locked and loaded. See which side spills more blood. Rick, Tedok, Glenn dan Miguel pun kembali untuk memikirkan kembali perkataan si G. Yang mana maksudnya si G untuk berperang. Rick pun harus terpaksa untuk menolong si Glenn. Rick berutang budi kepada si Glenn yang telah menolong dia waktu Rick terjebak di dalam tank. He could have walked away, but he didn't. Neither will I. Some idiot stuck in a tank. I was nobody to Glenn, just there's nothing keeping you two here. You should get out. Head back to camp. And tell your family what? Akhirnya, Tedok dan Marley pun ikut bersama si Rick untuk menjemput si Glenn. Mereka pun kembali ke tempat kediaman si G. I see my guns, but they're not all in the bag. That's because they're not yours. You have your man. I want mine. I don't think you fully appreciate the gravity of the situation. No, I'm pretty clear. I told you how it has to be. Are you willfully deaf? My hearing's fine. You said come locked and loaded. Okay, then we're here. Felipe! Felipe! Abuela, go back with the others. Gilbert is having trouble breathing. Don't you take him. Who are those men? I'm not here to arrest your grandson. Then, what do you want him for? Helping us find a missing person. Fella named Glenn. The Asian boy? He's with Mr. Gilbert. Come. I show you. Dan perang pun tidak jadi karena neneknya si Felipe. Rick pun mengikuti si nenek tersebut untuk menemui Tuan Gilbert. Sesampai di tempat di mana Tuan Gilbert berada, ternyata Glenn baik-baik saja. Kemudian, Rick ingin berbicara kepada G. Could I have a word with you? We walked in there ready to kill every last one of you. I'm glad it didn't go down that way. What are you? Doctors? Felipe's a nurse. Special care provider. Me? I'm the custodian. If it had, that blood would be on my hands. Mine too. We'd have fought back. Wouldn't be the first time we've had to. Protect the food, the medicine, what's left of it. These people, the old ones. Dan, mereka pun akhirnya damai. Rick dan G pun berdiskusi kembali agar situasi tak seperti yang mereka pikirkan. We do what we can here. The Vatos work on those cars, talk about getting the old people out of the city. But most can't even get to the bathroom by themselves, so that's just a dream. The people we've encountered, since things fell apart, the worst kind. Plunderers. The kind they take by force. The people here, they all look to me now. Akhirnya konflik pun tidak ada yang memakan korban. Dan mereka pun kembali ke camp. Merle. He's gonna be taking some vengeance back to camp. Tak lama kemudian, mereka pun hampir sampai di camp. Adegan kemudian dialihkan kepada kelompok lainnya yang sedang makan malam bersama. Father said to son when he gave him a watch that had been handed down through. Di season 1 episode 4 kali ini, Ed yang tidak ikut makan malam bersama mereka, harus mengakhiri adegannya. Yang mana, zombie-zombie itu sudah masuk di camp mereka. Amy pun harus mengakhiri adegannya di season kali ini. Survivor yang mendengar jeritan Amy tersebut pun, sontak melihat ke arah Amy. Yang mana mereka pun akhirnya panik dan baku hantam terhadap zombie-zombie tersebut.
Rick dan yang lainnya pun sontak terkejut mendengar suara tembakan dari arah camp mereka. Rick, Glenn, Tedok pun akhirnya sampai di camp. Dan mereka pun ikut baku hantam terhadap zombie itu. I don't know what to do. Season 1 episode 4 pun selesai. Terima kasih kepada penonton setia yang sudah mampir. Semoga kalian sehat-sehat saja. Amin ya robbal alamin.